Hi guys, brown out na pud sa amo Medyo ni kagubaan sa akong rep. Naguba gyud among rep tungod sa brown out kay nalimtan og abre Amo na lang ni sulod sa among rep. Tadan. Gamit na lang namo ingon ana. Sag unsa na lagi panood kay naguba lagi ni tungod sa brown out. Ug karon brown out na pud. Yan, sag unsa na lang akong panood ani. Brown out og nakakaguba kakost og guba sa among rep. Sayang kay guys. Sugra ba kay nimo ice ug himo na lang pong board, chalkboard sa kong mga kiddos. Ayan na guys. Ang among guba nga rep wa gihapon gilabay. Yan. Nang dahil sa burnout, kasayang. Yun, burnout na sad sa amo karon. Ayan, ang aming rep na nasira. Nang dahil sa burnout. Thanks for watching guys.